يلا يا شيخ تعال كده تعال كده. الله يجزاك خير. يلا يا حجي. يلا يا حاج يلا يا جاي. حجي. يوجع معاه. يلا يا حاج حرك يلا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. سيدي يا حبيب जो मेरे दोस्त मेरे अजीज मेरे खास मेरा पाकिस्तान किस किस परेशानी में है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी परेशानी को दूर फरमाइए। आमीन। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु फरमाइए। आमीन। या रसूलुल्लाह मेरे मुल्क طارق يا حاج طارق يا حاج फैमिली पर अपना खास नजर फरमाइए। आमीन। दोस्तों पर अपना खास नजर फरमाइए। आमीन। सारे पर अपना खास नजर फरमाइए। या रसूलुल्लाह dah mulai sampai ke sana. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا خليل الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والصلاة والسلام. الصلاة والسلام عليك يا سيدي وعلى آلك وأصحابك. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام وعلى آلك يا حج يا حبيب. السلام عليكم. السلام عليكم.